केवल अपराजिता षडंगी एमपी आमर महादेव जो अच्छा सहित मुझे दल छाड़ी ठीक अच्छे मो पंचायत स्तर नेता मो साधारण वार्ड मेम्बरटे मो पंचायत होती आगे समिति मेम्बर होती सरपंच भी होती एवं मु ग्राउंड लेवल रे साधारण गरीब लोक सागर कम करके पद पदवी पाई आई जहाँ मत से 5000 भोट पाई कहते ठीक अच्छे से जदि नेता प्रकृत होते आज नवीन पट्टनायक सकाशे से नेता किंतु देखु सी आज बेगुनिया ठिया काली चिलिका ठिया आज भी आसिकी आउ गोटे दल को डिया मारिकी खोर्धा ठिया से दल छाड़ी आसतु आम जदि प्रकृत ठीक नेता होता आम दुई जन जाक लड़ाई करवा तुम केते भोट पाउच आ मु केते भोट पाउच निश्चित जदि तल स्तर नेता जदि भोट नहीं जड़े बुली बुली एठी सेठी डेहिकी जीवा लोक चार चार थर से दल रिजेक्ट लोक बोली एठी सेठी ठिया कला लास्ट बेलू दल काढ़ीदेला बहिष्कार कला दल ताल सी कि नेता जोठी जो से झमेला जोठी जो गंडगोल लोक देखिदे काली आप मीडिया वाला देखिदे काली लोक खंडा देखुं गोटा आड़ बुलिकी विभिन्न प्रकार असुविधा सी ठीक नेता नुह आम साधारण गरीब घर चाषी घर पिला आम हूँ ठीक नेता सी जो कहले 5000 भोट 5000 कथा नुह ग्राउंड लेवल से राजनीति छाड़ी आसतु दल ये लड़वा सांगे केते लोक रोचे और कालू खंडेता सांगे केते लोक रोचे से देखिए से आज्ञा सी समस्त की भाई डाकती आपड़ जानी चिल्का ये रघु साहू रामचंद्र बोली भाई डाकी ताकू भोट इलेक्शन सरला इलेक्शन सकाल तो कौन करके आइले आपन को अधिका कथा कौन कह समस्त की आगे कि नहीं भाई डाकती तापर से छुट्टी धरती अभ्यास है यहाँ जो जहाँ करेंगे पुणी गोड़ धरती काम है कार्यक्रम है यहाँ बर्तमान तो चली नामांकन दाखल समय चली 6 तारिख नामांकन सर आपण तो भाजपा दल को रिजाइन देपर आप परवर्ती आभिमुख्य कौन स्वाधीनता स्वाधीन प्रार्थी हिसाब से नामांकन करेंगे ना नाई रही कौन भविष्य कार्यपंथा निश्चित जो मु भारतीय पार्टी रिजाइन दे भारतीय जनता पार्टी मोर हजार हजार कर्मी भाई मैंने अच्छा मो निर्वाचन मंडली खोर्धा निर्वाचन मंडली से परामर्श नेली पूरा भल भाव सांगे बसिली एवं मु 6 तारिख दिन 15 ରୁ 20,000 लोक नहीं मु नॉमिनेशन फाइल कर स्वाभिमान मोर्चा आप गोटे कथा कहते सांसद अपराजिता षडंगी जे बर्तमान प्रार्थी भी सांसद प्रार्थी अच्छे से आपको 2 कोटी टका मागिले सत प्रमाण किसी अच्छी प्रमाण ना आज्ञा देखु भारतीय जनता पार्टी में 10 वर्ष काम कली 10 वर्ष निरवसन मो परिश्रम रोजगार मु टंकाटी हूँ से दल लगे मु दिन राति काम कली काम करापर आपण मैंने देखिथे 75,000 2019 भोट पाई ये यदि अर्थ कारबार है आप भावुं मुझा मानने मत तो टाँचा मागुले कहीं पैसा न नहीं टिकेट न दे बोली आप भावुं ये दल कौन अच्छी आज्ञा गोटे 5,000 भोट पाया लोक बेगुनिया से टिकेट पाँच चिंता कले दलर समस्त गोटे लोकर निर्दिष्ट चक्रांत अपराजिता षडंगी केवल से पैसा पत्र कारबार करते मुझे जानी पैसा नियंती पैसा खाते साधारण मुझे आपको कही से मंच ARSS कंपनी 10,000 लोक 10,000 टका कलेक्टर थे नहीं मु निजे देछि आउ दल भितर सहानुभूति कौन रहा जड़े लोक सहित मुझे दल छाड़ी राज्यर जो नेतृत्व थे सहित मुझे दल छाड़ी केवल अपराजिता षडंगी एमपी आमर महादेव जो अच्छा सहित मुझे दल छाड़ी 48 घंटा आपको समय मगाई 48 घंटा भितर राज्य दल नेतृत्व आपको किसी प्रतिश्रुति आश्वासना देते बेगुनिया सीट खाली थी से लड़ाई ऑफर कर
ଏମିତି ଶୁଣାଯାଉଛି, ଏହା ଭିତରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ହଁ, ଅଫର ସେମିତି ବାହାରୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସେଠି କିଛି ବିଲବାଡ଼ି ମୋର ଚାଷ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଚାଷ କରିବି, ବେଗୁନିଆରେ ଯିବି ଧାନ କାଟିବାକୁ, ମୋତେ ଲୋକ ବାଡ଼େଇନି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଭାଲ କଥା। କିନ୍ତୁ 5,000, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ 5,000 3,000 ପାଇବେ, ତାଙ୍କଠୁ ଯଦି ଅର୍ଥ ନେଇକି ଟିକେଟ୍ ଦେବେ, ଏଥିରେ ହେବ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ଜଟଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଗୁନିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ବିଧାୟକ ଲଢ଼ିବେ, ଏମପି ଭୋଟ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁକା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଏମପି, ମୁଁ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ଏମପି ବି ମୁଁ ଠିଆ କରୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଏମପି ଆପଣ ଠିଆ ହେବେ? ସ୍ୱାଧୀନ ଏମପି ବି ମୁଁ ଠିଆ କରୁଛି, ମୋର ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନ ଏମପି ଠିଆ କରିବେ? ହଁ, ମୋର ଲୋକ ଠିଆ ହେବେ। ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖିବେ, ସେତିକିବେଳେ ଦେଖିବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏମପିକି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ବିଜେଡି 6 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏମପି ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ବିଜେଡି ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଲା ପରେ ବିଜେପିରୁ ବିଜେଡି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ? ମୋର ସମୁଦ୍ରତା ମୁଁ ରଖିକି ରହିବି। ମୁଁ କୌଣସି ଦଳରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଲଢ଼ିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି, ପାଇକ ମାଟି, ଏ ମାଟି କଥା କହିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଏମପି କଥା ଯେଉଁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ଏମପି ଯିଏ ଲଢ଼ିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ କାହିଁକି ପଚାରିଲି ଯେ ମୁଁ ଭାଇ ଏମପିରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯିବା ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ମିଶିବା, ମୋତେ ତ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଯେଉଁ କରିବା କଥା। ହଁ, ମୋ ଲୋକ ଠିଆ ହେବେ। ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖିବେ, ସେତିକିବେଳେ ଦେଖିବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏମପିକି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ବିଜେଡି 6 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏମପି ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ବିଜେଡି ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଲା ପରେ ବିଜେପିରୁ ବିଜେଡି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ? ମୋର ସମୁଦ୍ରତା ମୁଁ ରଖିକି ରହିବି। ମୁଁ କୌଣସି ଦଳରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଲଢ଼ିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି, ପାଇକ ମାଟି, ଏ ମାଟି କଥା କହିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଏମପି କଥା ଯେଉଁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ଏମପି ଯିଏ ଲଢ଼ିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ କାହିଁକି ପଚାରିଲି ଯେ ମୁଁ ଭାଇ ଏମପିରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯିବା ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ମିଶିବା, ମୋତେ ତ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଯେଉଁ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମିଳିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ଆପଣ ସେଦିନ ସ୍ୱାଭିମାନ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାପରେ ବି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏମପି ଭୋଟକ ପାଇକ ପୁଅକୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ, ସେ କେତେବେଳେ ସମୟ କ'ଣ କହିବ ସେତେବେଳେ କଥା ମୁଁ ଦେଖିବି। ଯଦି ମଞ୍ଚ ଉପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀকে ହରାଇବା ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ଏକମତ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ତ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଗଣେଶ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ମୋତେ ଜିତିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି ସେ ଜଣେ ନେତା କହୁଛନ୍ତି 5 ଜାଗା ବୁଲିକି ଆଇଲେଣି, ସେ ଆସନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନରେ ଲଢ଼ିବା, ଦଳ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନରେ ଲଢ଼ିବା। ଏଇଠି ଦେଖେଇଦେବା ମାନେ କିଏ ପାଇକ ଆଉ କିଏ ତସା। ଭୋଟରମାନେ ମୋର ହୁଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବଂ ଯେତେ ଭୋଟର ଭାଇମାନେ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଉପରେ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ 15ରୁ 20 ହଜାର ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ।